ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱱᱮᱴ ᱥᱮᱴ WBSSC ᱤᱭᱩᱴᱩᱵᱽ ᱯᱟᱨᱴᱱᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ। ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱴᱷᱟᱠᱩᱨ 1861 ᱠᱷᱚᱱ 1941। ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱴᱷᱟᱠᱩᱨ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱵᱚ ᱩᱴᱤ ᱛᱚᱛᱛᱷᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱵᱚᱱ ᱥᱮ ᱧᱮᱞᱟᱵᱚন ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱛᱚᱛᱛᱷᱚ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ नेट सेट सिलेबास रे बांग्ला साहित्य रेन साहित्य लेकाते जहां को मेना आकाद कोआ मिटे मेना रविंद्रनाथ ठाकुर, दोसार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तेसार ताराशंकर बंदोपाध्याय और काजी नजरुल इस्लाम। तेहना पहिलो भिडियो दो रविंद्रनाथ ठाकुर इदी कतेन नोंडे पे नियम दो रविंद्रनाथ ठाकुर 7 मई 1861 ख्रीष्टाब्द 25 बैशाख और 1268 बंगाब्द कलकातार जोड़ासाँकोर विख्यात ठाकुर परिवारे जन्मग्रहण से जन्म लेनाय। पिता से आपात दो कोई थे कना देवेंद्रनाथ ठाकुर, माता से आयो दो शारदा देवी। पितामह प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर, पितामही दिगम्बरी देवी। गड़म बा गड़म आयो बा जहाँ को बताना। তারপর হচ্ছে এখানে 15 সন্তানের মধ্যে 14তম এবং 8মতম পুত্র তাহাই কানা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তারপর আমরা চিনলাম কানা 1883 সাল রে ভবতারিণী দেবীকে বিয়ে করেন। সে বাপলা লেদে 1883 সাল রে অকয় बापला लदेयाय भवतारिणी देवी। बियर पर से बापला तायम उनियाग ᱧᱩᱛᱩᱢ हलना मृणालिनी देवी। ᱧᱩᱛᱩᱢ ताय कान ताय बहुआ से ओड़ा गंगे ᱧᱩᱛुम मृणालिनी देवी। तापरे रविंद्रनाथ ठाकुर जहाँ को 14 नाम ताहे काना, 14 नाम को मुद्रे नोडे जहाँ को मेना आकादा जे भानु सिंह ठाकुर, अकपट चंद्र भास्कर, अन्नाकाली पकड़ासी, षष्ठ चरण देव शर्मा, बानी विशद, विद्या विनोद, श्रीमती कनिष्ठा, श्रीमती मध्यमा, दीप शून्य भट्टाचार्य, नवीन किशोर देव वर्मा। नोआ को दो उनिया 14 नाम से बाना ᱧᱩᱛᱩᱢ ताहे काना। तारपरे मेना आकादा जे सम्पादित पत्रिका रविंद्रनाथ ठाकुर चेद पाथाम को सासा पड़ाव तहे उना करे नोडे मेना आकादा। साधना 1911, भारती 1898, भांडार बंगदर्शन 1901, तत्ताबोधनी 1911। साधना और तत्ताबोधनी दो 1911 मिदटांग सेरमा रेगी नोआकिन बारिया पाथाम सासा पड़ाव एतहब लेदा। तारपर उनिया उपाधि लेकाते जहाँ सानाम को बन बाडाया विश्वकवि ब्रह्मा बांधव उपाध्याय मादेते विश्वकवि, गुरुदेव महात्मा गांधी मादेते, कविगुरु हितीश मोहन सेन उनी मादेते, भारतेर महाकवि चीना कवि ची लिन। तारपर साहित्य कर्म जो साहित्य जहाँ कमी कासनी नोडे चेद ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ काव्य ग्रंथ 56टी, छोटो गल्प 119टी, गामाम 12टी, नाटक 29टी, काव्य नाट्य 19टी। बांगला छोटो गल्पेर जनक को मेताया। तारपरे चिठीपत्र बई 13टी, चित्रकर्म 2000 और गानेर संख्या 2202टी, गानेर संख्या 222टी। तारपर ओंडे ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ पुरस्कार रविंद्रनाथ ठाकुर चेद सिरपा से पुरस्कार को नाम लेदा। साल मेना आकादा पुरस्कार और तथ्य निवेश तथ्य को मेना आकादा। 1913 नवेम्बर पुरस्कार नोबेल पुरस्कार नाम लेदा। 1910 साल रे गीतांजलि प्रकाश से जन्य नोबेल नाम लेदा।
24 मार्च 2004 साल নোবেল পুরস্কার শান্তি নিকেতন খন কুমড়ো লেনা কুমড়ো ওখানে তথ্য হ্যাঁ তেতেট যা মেনা কাদা তারপরে 3রা জুন 1915 নাইটহুড বা স্যার পুরস্কার 13 এপ্রিল 1919 সালে অমৃতসরের জালিয়ানবাগে হ্যাঁ যাহা হত্যাকাণ্ড ওনা লেকাতে নাইটহুড উপাধি ত্যাগ লেদায় সে उनको रोड लेता को তারপরে মেনা কাদা 1913 ডিলিট পুরস্কার যে ডিলিট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কোন 1935 ডিলিট কাশী বিশ্ববিদ্যালয় 1934 ডিলিট একা বিশ্ববিদ্যালয় 1940 ডিলিট অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তো নডে কো ওনা কো পুনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কোন ডিলিট নাম লেদা তারপরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরা উপন্যাস সে গামাম को नोडे मिट्टांग लाइन रे जतो गामाम रना नुतुम मेना आकादा करुणा मालंचो दुई गुण घरे बायरे एसे नौको जोगे बो ठाकुरानी हाटे गेले चतुरांग 4 अध्याय चोकेर बाली देखलो शेषेर कविता घर सी ओगोरा देखिलो देखे फेललो प्रजापतिर निर्बंध नोआ मिट्टांग लाइन रेगी सानाम जहाँ को गामाम मेना तया से उपन्यास मिट्टांग लाइन रे गद्य आकार ते नोडे मेन आकाना तारपर हटिंग गाना दे सामाजिक उपन्यास ओका को काना करुणा नौका डुबी जोगाजोग और दैबुन तारपर नेले काना राजनैतिक उपन्यास गोरा घरे बायरे 4 अध्याय तारपरे रोमांटिक उपन्यास से गामाम शेषेर कविता अन्यान्य सेटा को मालंच राजर्षि चतुरांग बो ठाकुरानी हाट नौकाडुबी ऐतिहासिक गामाम राजर्षि ओ ठाकुरानीर हाट इन पर चेद को मेना कदा जे रवींद्रनाथेर प्रथम प्रकाशित रवींद्रनाथ जहाँ पहलू उछन सदर ग्रंथ मेना कदा तथ्य कणिका प्रकाशित कविता हिंदू मिलार उपहार 1874 मात्र 13 बছর बयस से ऑल लेदाय ओना अनोढ़े दो अमृत बाजार प्रथम रे उछन सदर लेना तारपरे काव्य ग्रंथ नेलोग काना कवि काहिनी 1878 रे नोआ ना अनोढ़े को भारती प्रथम रे प्रकाश बा उछन सदर लेना नाटक प्रथम वाल्मीकि प्रतिभा 1881 नोआ दो गीतिनाट्य अनोढ़ियन आया वाल्मीकि भूमिका अभिनय एकादाय रुद्रचंद्र 1881 उपन्यास से पहलू उपन्यास बा गामाम बो ठाकुरानी हाट 1883 ऐतिहासिक नाटक सौदामिनी देवी के उत्सर्ग करें छोट गल्प भिकारिणी प्रथम 1877 सर्वशेष प्रकाशित छोट गल्प लैबोरेटरी एवं मुचाद रे सर्वशेष मुचाद रे जहाँ छोट हुडिंग काहिनी तहे कानते ओना दो लैबोरेटरी और पहले दो भिकारिणी प्रबंध ग्रंथ विविध प्रसंग सम्पादित पत्रिका बा पाथाम साधना पाथाम पहलू उछन लेना 1894 रचना समग्र चयनिका 1909 रे तारपर ओडे आरो टांग ग्रंथ मेना आकादा उत्सर्ग ग्रंथ उत्सर्ग काजी नजरुल इस्लाम कालेर यात्रा रचंद्र चट्टोपाध्याय रक्त कबरी काव्य ग्रंथ आर्जेंटिनार कवि ভিক্টোরিয়া কাম্পো চাষের দেশ নাটক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তিনি উৎসর্গ করেন খেয়া কাব্যগ্রন্থ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত উৎসর্গ বো ঠাকুরান নিহাট উপন্যাস আর বলাকা और भाग्नी सौदामिनी देवी और विलियम पियर्सन रवींद्रनाथ चेत गामाम को रवींद्रनाथ गामाम को सामाजिक उपन्यास करुणा
প্রথম বা পৈলো অল অসমাপ্ত উপন্যাস ভারতী পাথাম রে উচ্চান সদর লেনা। ᱚᱱᱟᱨᱮᱱ ᱪᱚᱨᱤᱛ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱳᱦᱚᱱᱤ, ᱢᱚᱦᱮᱱᱫᱨᱚ ᱟᱨ ᱨᱚᱡᱚᱱᱤ, ᱢᱚᱦᱮᱱᱫᱨᱚ ᱨᱚᱡᱚᱱᱤ। নৌকাডুবি 1906, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ বঙ্গ দর্শন প্রথম রে উচ্চান লেনা। ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ উপজীব্য বা বিষয়বস্তু ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱫᱟᱭ, সম্পর্কের জটিলতায় দ্বিধান্বিত মানুষ চরিত্র রমেশ আর হিমালিনী। যোগাযোগ 1919 মাসিক বিচিত্রা পত্রিকায় প্রথম রে উচ্চান লেনা। প্রথম nyutum tahen kana তিন পুরুষ, চরিত্র মধুসূদন, কুমুদিনী। দুই বোন উপন্যাস রে 1933 বিচিত্রা প্রথম রে উচ্চান লেনা। চরিত্র নওয়া রে মেনাক কোয়া শর্মিলা, উর্মিলা আর শশাঙ্ক। রাজনৈতিক উপন্যাস গোরা 1910 প্রবাসী পত্রিকারে উচ্চান লেনা। ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱ ᱪᱚᱨᱤᱛᱨᱚ ᱵᱟ ᱪᱚᱨᱤᱛ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱨᱟ, পরেশম, সুচরিতা, ললিতা, বিনয়, আনন্দময়ী ও কৃষ্ণদয়াল। ঘরে বাইরে 1916 চলিত ভাষায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস সবুজ পাথাম রে উচ্চান লেনা। চরিত্র নিখিলেশ ও বিমলা। 4 অধ্যায় 1934 চরিত্র অতীন, এলা ও ইন্দ্রনাথ। শেষের কবিতা 1928 প্রবাসী পত্রিকারে উচ্চান লেনা। রোমান্টিক গামাম। চরিত্র অমিত, লাবণ্য, কেতবী ও শোভনলাল। রাজর্ষি গামাম 1887। ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱜᱟᱢᱟᱱᱟᱜ ᱜᱟᱢᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ। বলাকা পাথাম রে উচ্চান লেনা। চরিত্র লেখাতে মেনাক কোয়া চরিত লেখাতে গোবিন্দ মাণিক্য, রঘুপতি ও নক্ষত্রকার। চতুরঙ্গ গামাম রে, গামাম দ 1916 সাল রে, হ্যাঁ সাধু পার্সিতে অল লেনা। চরিত লেখাতে হেনাক কোয়া শচীশ, দামিনী, শ্রীবিলাস, জেঠামশাই। চোখের বালি গামাম দ 1903 বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস কানা বা গামাম কানা। বঙ্গদর্শন প্রথম রে উচ্চান লেনা। চরিত লেখাতে মেনাক কোয়া মহেন্দ্র, বিহঙ্গিনী, বিহোদিনী, আশালতা, রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা। আর মালঞ্চ গামাম রে দ 1934 চরিত্র লেখাতে মেনাক কোয়া নীরজা, আদিত্য ও সরলা। ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱚᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱳ ᱴᱷᱟকুরান হাট 1883 ঐতিহাসিক, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ। চরিত মেনাᱜ ᱠᱚᱣᱟ বসন্ত রায়, উদয়াদিত্য, রামচন্দ্র। প্রজাপতি নির্বন্ধ 1908 ᱫᱚ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱟᱱᱟᱜ ᱜᱟᱢᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱ ᱪᱚᱨᱤᱛ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ অক্ষয় কুমার, পুরবালা, শৈলবালা, বঙ্গই দর্শন। কাব্যগ্রন্থ প্রিয় মানসী। নওয়া রে মেনাᱜ আকাদা কাব্যগ্রন্থ প্রিয় মানসী চৈত্রের শেষ সপ্তাহে, নবজাতকের জন্মদিনে, সঞ্চয়িতার শেষ লেখা, গল্প স্বল্প, প্রভাত ও সন্ধ্যা, সঙ্গীত, ক্ষণিকের জন্য, ছোড়ার সুরে, মহুয়াকে, কথা ও কাহিনীতে বিচিত্রতা দিবে। সোনা চিত্রা নদীতে বলাকা উড়িয়া, সেজুতির জন্য বনফুল গীত বিতানের সকল, গীত বিতানের সকল, গীত সানায় বাজিয়া গাইল। পরিশেষে কবি কাহিনীর নয় লেখনী পূরবী ও খোয়াকে আরোগ্য করবে। পুনর শ্যামলীর স্মরণে নৈবেদ্য ভানুসিংহ ঠাকুর গীতাঞ্জলি উৎসর্গ করিল। শেষ লেখা বা শেষ বা মুচাᱹᱫ অল ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ শেষ কাব্যগ্রন্থ মৃত্যুর পর প্রকাশিত। স্মরণ স্ত্রীর মৃত্যুর উপলক্ষে লিখেন বা অল আকাদায়, হ্যাঁ আই বাহু। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ব্রজবলী পার্সিতে অল। কাদম্বরী দেবী
ᱧᱩᱛᱩᱢ তে উৎসর্গ আকাদায়। পুনশ্চ কাব্যটি থেকে গদ্য রীতিতে লেখা শুরু করে। বনফুল দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। গীতাঞ্জলি 1910। গীতাঞ্জলি কাব্যটি 1910 সালে উচ্চারণ লেনা। সং অফারিং ᱧᱩᱛᱩᱢ তে অনড়হিয়া কাব্য অনুবাদ কাদায়। 1912 সালে ইংল্যান্ড রে উচ্চারণ লেনা। সং অফারিংস ভূমিকা লেখেন ডব্লিউ.বি. ইয়েটস। 1913 সালে নভেম্বর চাঁদো রে সং অফারিংস হতেতে নোবেল পুরস্কার নাম। পুরস্কার প্রাপ্ত ভারতীয় ও সাহিত্য একমাত্র নোবেল জয়ী বাঙালি। नोडे मिट्टांग छक मेना कदा नोआ छक दो चेक नेलोग कना। नोआ छक दो मिट्टांग चेक कना काव्य कविता काव्य कविता। काव्य मेना कदा बलाका गति तत्व प्रकाश पाय। कविता बलाका सबुजेर अभियान शाहजान छवि शंख। सोनातुरी काव्य सोनातुरी दुई पाखी निरुद्देश यात्रा हिटिंग छट। प्रभात संगीत निर्जलेर स्वप्नभंग नैवेद्य न्यायदंड बनबाणी बृक्ष बंदना कविता शेष लेखा तोमार सृष्टिर पथ। नोड़े काव्य मेना कदा नोड़े कविता ना चित्रा 1400 साल 2 बीघा जमी विजयिनी उर्वशी दुस्समय स्वर्ग विदाय। चैताली उत्सर्ग परिचय बंगमाता खेया। कणिका कुटुम्बित অকৃতজ্ঞতা। খনিকা আষাঢ় খনিকা অচেনা উদাসীন। কড়ি ও কমল কাব্য বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর। কল্পনা কাব্য বৈশাখ। ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱚᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱚᱱᱱᱟ ᱠᱚᱵᱤতা ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚᱵᱤতা আত্মত্রাণ প্রশ্ন বিদায় অভিশাপ ঐকতান জীবনের জল ছবি বাংলার মাটি বাংলার জল ক্যামেলিয় মেঘদূত যেতে নাহি দেব বাসি চুম্বন। কবিতার বিশেষ তথ্য ক বা তেতেত ক সোনাতুরি সোনাতুরি কাব্য অন্তর্গত একটি কবিতা। তিনি সেলাই দহে বসে রচনা অলাকাদায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দে হত্যে। নির্জুরের স্বপ্নভঙ্গ অনড়হিয়া প্রথম জীবন রে উল্লেখযোগ্য অনড়হেদ কানা। অনড়হে উপলব্ধি একাদায় ভবিষ্যৎ বিচিত্র বিপুল সম্ভাবনাময়। হুডিং কাহিনী को चेत को मेना आकादा जे बांग्ला छोटो गल्पेर जनक मेनते बाडायक कानाय। पयलो उछान হুডিং কাহিনী भिखारिणी और मुचाद उछान হুডিং কাহিনী ল্যাবরেটরি। प्रथम सार्थक छोटो गल्प হুডিং কাহিনী दो देना पावना। छोटो गल्प तिने अलदा 119टी 100 गोटान। गल्प संकलन ᱧᱩᱛᱩᱢ गल्प गुच्छ प्रेमेर गल्प बा दुलार रना काहिनी। शेषेर एक रात्रिते पात्र पात्रीरा लेबे दृष्टिदान और माल्यदान करलो। नष्ट नीड़े प्रायश्चित्त करते मध्यवर्ती शेष कथाय समाप्ति करिल। कतगुलो ᱧᱩᱛᱩᱢ मेना शेष कथा मध्यवर्ती प्रायश्चित्त शेषेर रात्रि दृष्टिदान माल्यदान पात्र पात्री समाप्ति निर्णयी निर्नष्ट चारु और अमल चरित्र कना को। एक रात्रि सुरबाला मध्यवर्ती हर सुंदरी और शैलबाला। सामाजिक হুডিং কাহিনী और प्रधान चरित्र देनापानार व्यवधान पन रक्षा दीदी शशि मुखर्जी कर्मफल मेघ रौद्र छुटी फटिक पोस्टमास्टर হৈমন্তী অপু গৌরীশঙ্কর খোকা বাবুর প্রত্যাবর্তন কাবুলিওয়ালা রহমত খুকি আর দুরাশা। অতিপ্রাকৃত ক্ষুধার্ত প্রাসান কঙ্কাল নিশীথে মণিহার গুপ্তধন জীবিত অমিত কদম্বনী। प्राकृत नोड़े जहाँ नाटक को मेना आकादा बा गायन राजा मालिनी तापसी सेमा रुद्र वाल्मीकि बसंत काले नोआ को जहाँ मेना आकादा नोड़े नेलोग कना से नेल दाड़ेयाग कना पे नोआ को दोना लई दो मुश्किलोग कना। सांकेतिक नाटक जदा कना गायन राजा और रानी काले यात्रा डाकघर
চরিত লেখাতে অমল সুধা ও ঠাকুরদা, দাসের দেশ রক্ত করবী, চরিত্র কিশোর রঞ্জন নন্দিনী, অচলায়তন আদিনা পুণ্য পঞ্চক, রাজা রাজা ও ঠাকুরদা, প্রকৃতির প্রতিশোধ, সন্ন্যাসী বালিকা প্রতীক, নৃত্যনাট্য, নটির পূজা, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামমোচন, শ্যামা, চন্দ্রলেখা, চিত্রাঙ্গদা, গায়ান অমৃতকর, ছন্দতে অল, গীতিনাট্য, বসন্ত, কালমৃগয়া, বাল্মীকি প্রতিভা, কাব্যনাট্য, প্রকৃতির প্রতিশোধ, মায়ার খেলা, বিদায়, অভিশাপ, মালিনী, প্রহসন, বৈকুণ্ঠের খাতা, গোড়াই গলদ, শেষ রক্ষা, হাস্যকৌতুক, চিরকুমার সভা, প্রজাপতি, নির্বন্ধ এমান নাট্যরূপ। বিসর্জন ট্রেজেডি গায়ান কানা, অমৃতকার ছন্দে অল, চরিত্র অপর্ণা, রঘুপতি, জয়সিংহ, গুণবতী আর গোবিন্দ মাণিক্য। তারপরে রাজনৈতিক প্রকট, সভ্যতার সংকট, কালান্দর, স্বদেশ, বাজে কথা, বিবিধ প্রসাদ, আত্মজীবনীমূলক, আমার ছেলেবেলা, জীবন স্মৃতি, চরিত্র পূজা ও আত্মপরিচয়, ছিন্নপত্র 153টি পত্রের সংকলন, ইন্দিরা দেবী 145টি, 8টি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা, ভ্রমণ কাহিনী যাহা মেনা আদা, প্রবাসী পাত্র, জাভা যাত্রীর পত্র, রাশিয়ার চিঠি, জাপানের যাত্রী, পারস্য ভাষা তত্ত্বমূলক, শব্দতত্ত্ব, বাংলা ভাষার পরিচয় আর ছন্দ। অন্যান্য যাহা কো মেনা আকাদা নোয়া কো মুদ্রা মেনা আকাদা, বিশ্ব পরিচয় বিজ্ঞান বিষয়ক, পঞ্চভূত সাধনা পাথামরে, পঞ্চভূতের ডায়েরি নিতুমতে উচ্চান লেনা, লেখক সে ভূতনাথ বাবু, ছদ্মনাম ব্রহ্ম প্রকট, সাহিত্য শিক্ষা, মানুষের ধর্ম, বৈচিত্র্য প্রকট, রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশ ভারত শ্রীলঙ্কা জাতীয় রচয়িতা, আমার সোনার বাংলা 1905 সালে বঙ্গদর্শন পাথামরে উচ্চান লেনা, গীত বিতান কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 3 মার্চ 1971 সালে একে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃত নাম আকাদায়। ইনির জামিনা তিনি সর্বমোট সিলিয়ট কবিতা বঙ্গানুবাদ করেন, দ্য জার্নি অব দ্য ম্যাগি তীর্থস্থান নামে, রবীন্দ্রনাথ ডাকঘর, রাজা শরদোৎসব সহ মোট 13টি গায়ানরে অভিনয় কাদায়। রবীন্দ্রনাথ 70 বছর বয়সে ছবি আঁকা শুরু করেন, নাম দেন শেষ বিকেলের পিয়া। 1901 সালে বেলেপুরে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন, বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যাপীঠটি 1921 সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথ গান সংকুলের নাম গীত বিতান 1939। নয় হয় না যে রবীন্দ্রনাথ দিকাতে ina pore mena ada kaji nizam Islam idi katet unia sahid charcha uni idi katet ade lekana barai mena akada jaha do sanam koge badai huyuga ma kan nonde ge no